ফার্স্ট একটা ভিডিও দেখাচ্ছি, ভিডিও দেখো। তো যেমন দেখতে পাচ্ছি ভিডিওটা, सबसे पहले है ये गढ़ कुंठाणा। আর এখানে যে বলছে যে কোন্ডানা, তো যে কোন্ডানা তোমার ওটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে সিলেক্ট করে দেখো, ওয়েস্ট বেঙ্গল ভাবো কোন্ডানাকে, তার কিছুটা বুঝতে পারবে এখন। अब उन्हीं के लोगों को जीतने की मुहिम है ये, और सबसे पहले है ये गढ़ कुंठाणा। लड़ा का खुड़ा ढोंढाना जीतेगा। हम सबकी मौत का परवाना लेकर आया ये। वैसे भी कहा जिंदा हो, सर झुका के तो चलते हो। दिन के उजाले में तुम्हारी माँ बहनें बाहर नहीं निकल सकती। তো প্রেজেন্ট টাইম কিন্তু এটাই ওয়েস্ট বেঙ্গল চলছে, এই যে ফিল্মটা যা দেখলে, তো ওই হিসাবেই চলছে এখন। যে এখনকার আরজি করে যে ব্যাপারটা বুঝতে হচ্ছে, এখনকার মা বোনের বাইরে বেরোতে পারবে না বা এরকম ব্যাপার একটা চলছে। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे जानवर खींच के ले जाते हैं। ब्राह्मण पूजा नहीं कर सकते, किसान खेती नहीं कर सकते, यहाँ तक के मुर्दों को ले जाते वक्त तुम लोग खुल के श्री राम नहीं बोल सकते और कहते हो जिंदा हो। জয় শ্রীরাম বলতে পারবে না মৃত্যু নিয়ে যাওয়ার সময়। তো এটাকে ঠিক করার সময় এসে গেছে। और कितनी मौतें मरोगे? তো তোমরা তো খবর অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছ, তো এটা ভাবলাম তোমাদের একবার দেখিয়ে রাখি। ভিডিও আমি দেখলাম এখানে হঠাৎ, তো ভাবলাম একটা ভিডিও বানিয়ে তোমাদেরকে দেখি। তো কেমন লাগলো প্লিজ